we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Daliwa sa isyu sa dengue o sa COVID-19, ani ay dakong isyu sa panglawas. Nga gikinahanglan usab nga tutukan ang HIV/AIDS. Nakatala ang Cebu City ug mukapin sa usa ka gatos ka mga tawo nga nataptan sa naasoy balatian ug tulo na ang namatay. Men having sex with men ang nagunang hinungdan sa takod sa virus. Ang detalye atong sayran pinaagi ni ning report. Sa record sa Cebu City Health Department, miabot na sa 113 ka mga tao ang nataptan sa HIV/AIDS gikan sa Enero hangtod sa kasamtangang panahon nining tuiga. Tulo sa mga nataptan sa balitian ang namatay tungod sa komplikasyon mugna sa paghuyang sa immune system. Gibutyag ni Dr. Ilya Takan, Program Coordinator sa HIV Prevention, Treatment and Support Program, nga ang nagunang mode of transmission ang men having sex with men o pakikilawas sa masig kalalaki. Gisundan sa injecting drug user nga mao'y numero 1 kuno kaniadto. Sa pangutana kung alarming ba kini, mao kini ang tubag ni Dr. Takan. Makaingon ta nga dili gid siya kung tan-aw nato ang prevalence kay ang tan-aw man nato every year. So niabot gid tag time nga 9% ang ato ang positivity rate pero karon naata sa 2%. 2%. So, Mas daghan ang na-test nato pero ang nag-positive mas minus. Nasayra nga sukad sa tuig 1984 hangtod karon aduna nay 4,906 ka mga HIV/AIDS cases sa dakbayan diin ang kasagaran ini nakasurvive gihapon tungod sa pagtumar kanunay sa tambal. Libre ra ang tambal nga anaa sa Cebu City Health Department ug ipasalig usab nilang mapreserbar ang confidentiality clause kung mo konsulta ang pasyente. Available gid ang tambal, ang City Health is providing good medication, no? Unya mao na ato a treatment for prevention because once they are treated, mahimong undetectable ang ilang virus, dili na sila maka-transmit. So man encourage gid nato ang testing and when they are found positive, ma-start gid siya for treatment. Gidugang ni Dr. Takan nga ang mga balatian nga magkomplikar sa lawas tungod sa weak immune system ang magsilbing timailhan sa sakit. Tugod lang kay muubos ang atong immune system, natay mga opportunistic nga infection that will set in. So, common kaayo ang TB. So, ang ilahang manifestations, loss of weight, mag-ubo-ubo, maglisod og ginhawa. So, common sad ang pneumonia. Gawa sa tambal, ang labing maayong buhaton sa mga tao aron makalikay sa HIV/AIDS mao ang pagsunod sa gitawag nilang ABCDE. Abstinence good. Kung pwede, i-delay usa ang sexual dibu, ugma, sunod ugma, sunod ugma. Then be faithful for those who have permanent partners. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Mandawi City Health Office mo rekomendar kang Mayor Jonas Cortez nga ipabilin gihapon ang paggamit sa face mask bisan kung ubos na ang kaso sa COVID-19. Si Nico Sereno sa report. Gipasabot ni Dr. Ligaya Lacambini Dalgantes, Assistant City Health Officer, ang mga COVID-19 vaccines hangtod karon gihulagway gihapong anaa sa trial stage. Iyang gipasabot nga hangtod karon padayon pang nagtuon kung makaigo pa kini sa unsa may variant sa COVID-19. The vaccines that we are having right now are still branded to be on trial. So, ang motasabot man gani ana kung moingon tag on trial, we are still kanang trying to target all the possible variants coming in. Gipatin-aw ni Dargantes nga dili pa matawag nga luwas ang mga tao nga dili na magsulob og face mask. Doon na hinoy mga higayon nga dili magsulob og face mask ang mga tao sama pananglitan sa pagpangaligo og dagat. Apan alang kang Dargantes nga ang pagsunod gihapon sa minimum health protocol mo'y labing luwas nga pamaagi samtang wala pa ideklarar sa World Health Organization ug sa Department of Health nga makasumpo sa COVID-19 ug sa iyang mga variant ang bakuna. Possible gihapon ta nga magka-COVID kung mawagtang tong ato ang mga minimum nga kanang restrictions, no, like the mask, social distancing, ingon ana. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Fastcraft nga MV Fastcat 6 nasangad daplin sa Boulevard sa Barangay Poblacion 1, Dumaguete City sa Negros Oriental. Punon sa hinungdan atong sayran pinaagi ni ining report. Ang pagkasangad nahitabo human matangtang ang angkla sa Roro vessel sa gipunduhan niini dili layo sa pantalan gumikan sa kusog nga hangin ug mga dagkong bawd. Suma sa Philippine Coast Guard nakalitan ang kapitan sa barko tungod kay linaw ug maayo man unta ang panahon gahapon sa buntag apan kalit lang nga miunos. Sa video nga kuha ni Dennis Putalan, makita nga gihapak sa dagkong bawd ang barko. Makita sab sa mga hulagway nga taliwa sa mga dagkong bawd ang mga sakop sa Philippine Coast Guard nga luwan sa rubber boat miresponde sa misangad nga barko aron luwason ang kapitan ug ang mga tripulante nga posibleng naangol sa insidente. Apan giklaro sa Coast Guard, luwas ra ug anaa sa maayong kahimtang ang mga sakay sa Roro vessel. Gibantayan sab sa Coast Guard ang posibleng nga oil spill kung ugaling mabuslot ang luwang sa barko. Nahibalik na sa pantalan ang MV Fastcat 6 human giguyod sa tugboat gikan sa gisangaran niini. Wala una kini gipalarga kay gipaubos pa sa inspection sa Maritime Industry Authority aron pagsiguro nga luwas kun mubiyahe. Hopefully na hindi tayong magkaroon ng oil spill kasi yun po yung minomonitor na lang natin ng oil spill kasi wala naman siyang pasahero. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update, June 23, 2022. Padayon natong gimonitor ang low pressure area na naa na sa 55 kilometers sa may amihan ng bahin sa Borongan City, Eastern Samar. Og less ang chance kining ma-develop na bagyo or tropical cyclone. Ang weather condition sa may Samar, Eastern Samar ug Northern Samar, makasinati silang madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat ug na kini sa low pressure area. Samtang ubang bahin sa Visayas, Palawan, Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro, makasinati na panagsama panganoron ngadto na sa medyo madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Also, we have to take precautionary measures sa mga hazards na dala ng thunderstorm. Una na ang lightning o thunder, kusog na hangin, kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga vulnerable areas. If intense or severe ang thunderstorm, posible ang tornado, water spout, o ang hail o ang pag-ulan ng yelo. Para sa itong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone. Nakita na ang 4 anyos nga batang lalaki nga unang na-report nga na-missing sulod sa upat ka adlaw. Kinihuman mapakita sa RTV Balitang Bisdak ang pag-apilar sa inahan sa bata. Ani ang report. Naibtan sa Kabalaka ang inahan nga si Felicia Tibesa nga sa katapusan mahibalik na siyang kiliran si Sion Ivern.
ang 4 anyos nga nawagtang. Tinuod ang ilang pangagpas nga niuban kini sa usa ka babae nga taga Bukirang Barangay sa syudad. Apan giklaro sa inahan nga wala kunoy daotang intensyon ng babae nga wa niya nganli sa pagdala sa iyang anak. Naluoy lang kuno kini diha nakita ang bata nga way kauban. Inay gipasalamatan ni Ibesa ang babae kay giatiman niini si Zion. Sumaniflicit nga wala masayod ang babae nga nakadala sa iyang anak nga nag-viral na diay sa social media ang pagpangita sa bata kay hinay kuno ang signal dito sa bukid. Apan sa report na sa Balitang Bisdak na kini nasayod nga nanawagan ang inahan nga ibalik ang bata. Tungod kay adunay mga igagaw ang inahan sa bata nga tuapod nagpuyo sa Mountain Barangay, dito lang una niya kini gipa-turn over. Iya ko nung kita na lang, kay dili man daw siya matuo nga ka ng kuhan, kay wa may kaila dito sa bata. Oto, sa pila ka days, idaran niya daw niya, diraan niya na ibawaan katong nakita na siya sa Balitang Bisdak. Walay plano ang inahan nga muriklamo sa babae nga nagdala sa iyang anak. Walay plano muriklamo atong babae nga nagdala niya? Para nako sir, kanang enough naman kayo nga nakita na ko akong anak nga kuhan. Nga safe siya ba? Si Zion Ivor na missing ni adtong Hunyo 19 pa sa Basak San Nicolas, hinungdan nga gipanawagan kini pinaagi sa social media o gi-air usab sa RTV Balitang Bisdak kagahapong adlaw. Salamat sa Balitang Bisdak kay Moji number 1 nga kuan kanang number 1 gid siya kay syempre pareha na sa nakuha sa kong anak na sa Bukirang Bahin nga wala kayo signal. So maglisaw jud og Facebook. So, ang nahitabo, ang Balitang Bisdak may way niya nga nakita siya sa TV. Dunay nakatunan nga leksyon ang inahan sa bata o nangayo sab kini og pasaylo sa iyang anak. Anak, sorry jud kayo nak niya. Eh, saan to man si mama, gabi man mag-work niya. Pahuway man tag, adlawan na may ipahuway na to. Pero sunod lak, balag, less na lang kayo kung pahuway, bantayan na lang jud tika. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pipila kakawani sa Talisay City Hall gipaubos sa training workshop kalabot sa pagsabot o pag-ila sa mga risgo sa nagkadiyang kalamidad gamit ang risk exposure map sa Mines and Geosciences Bureau. Yan ang report ni Femari Dumawok. Unang gipresentar sa mga geologists sa MGB ang nakuha nilang data sa gihimo nga geohazard mapping niadtong 2018 sa dakbayan sa Talisay. Naglambigit kini sa mga lugar nga dahilianan og sagad bahaan. Gipasabot usab sa mga kawani ang mga gikinahanglang mitigating measures. Ang training workshop gipasugdahan sa mga kawani sa MGB Central Office. Matod sa taga-MGB, lakip ang Talisay City sa 4 ka mga lugar dinhi sa Sugbo nga ilang gituyo ug duaw o gipahigayunan sa workshop. Using our geohazard susceptibility maps, no, specifically rain-induced landslide and flood, no, tinitignan natin kung ano yung mga elements at risk, no, in terms of these hazards. So example of this are the population, the built-up areas, and the roads. Misalmot sa kalihukan ng pipila ka mga kapitan, Pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council, kabumbiruhan, kapulisan, mga kawani sa CSWD ug uban pang mga responder. Anao sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority. Magipa-appeal, in charge siya sa command center, at the same time IT. So para sa mahibaw mi ug unsay mga daan dinhi sa Talisay nga angay namong bantayan. Kinakita magod namo nga related kayo ang atong mga daan o ang among mga functions sa daan, labi na gid og dunay mga calamity. Sa yuning simanaha ang taga-syudad sa Naga sabang ilang gipaubos sa workshop. Kahinumduman nga nitong Setyembre 20, 2018 na sinati ang halapad nga landslide sa sitio Sindulan, Barangay Tinaan sa Dakbayan sa Naga, nga mitabon sa kabalayan ug mikutlo sa mukabat 80 ka mga kinabuhi. Sa mga workshop ning simanaha, gi-update sa MGB ang mga lugar nga adunay risgo sa landslide ug mga pagbaha. Ubani Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.
5,000 nga bangus fingerlings gihatag sa taga BFAR 7 ngadto sa mga sakop sa Mactan Fisherfolk Association. Samtang BFAR 7 mibutyag nga 40% nang nakabalik ang supply sa mga isda sa Reyon 7 human magusbat ang mga hatchery gumikan sa Bagyong Odette. Ani ang report. Sa kadagatan at bang sa Liberty Shrine sa Mactan, gibutang ang fish cage alang sa 5,000 bangus fingerlings nga nadawat sa mga sakop sa Mactan Fisherfolk Association. Gikan sa BFAR 7, pinaagi sa abag sa lokal nga kagamhanan. Ang maong mga fingerlings, gikan pa sa Fish Pond Nursery sa Santa Fe sa Isla sa Bantayan. Matod sa taga BFAR 7, napili nila ang dapit tungod kay nakita nilang aduna kini potensyal nga mabutangan og fish cage. Tungod sa lugar nga protektado siya sa bawd, o nya na siya ay eksaktong giladmon nga angay gyud nga kabuhian sa bangus. Butang nga gikalipay usab sa mga mananagat sa dapit isip dugang sa ilang panginabuhian. Ako may katabang sa mong pag-eskwela sa mga bata, puhon kung mailang lakaw kay ubay maning parjekas mayor gihatag na mo gagmeng nagat. Kay wa may kapital nga itukod ma'am. Matod ni Edelberto Lopez, usa sa mga mangingisda sa dapit nga misamot ang ilang kalisod tungod kay daghan na usab karon ang midangop sa pagpanagat aron may panginabuhian. Sa muta to pag-COVID ang mga trabante mamana ang hunasan magabi ipriyag siyudad asa ka tupar pulos ispat mga miidlas. Samtang gibutyag ni Pedro Milana, OIC Provincial Fishery sa BFAR 7, nga sa pagkakaroon, ana-ana sa 40% nga nabalik ang supply sa mga isda sa Rehiyon 7, human magusbat sa Bagyong Odette ang mga hatchery sa Bohol. Guba gyud nawad-an gyud ta og kining broodstock katong mother o bangus nga mao nay mo itlog nya atong gipahats sa atong station facility sa Bohol nya tungod kay nangawagtang to siya so wa putay itlog o makuha na. Uban ni Marlon Melgazo, Luen Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga handler o mga trainer sa mga batanon sa kanang klase sa kawat, may puntarya sa Talisay City Police human laing duha ka mababaeng notadong pickpocket ilang nadakpan sa pagpanguot niya nakuhaan pa yun sa CCTV. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yes, la na mga nasikop na suta nga sud gawa sa prisuhan, sukad pa sa nag-edad sila og 14 anyos. Kay nangawat usab diha sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Wala na nakalimod kini duha ka batan-ong babay dihang gisikop sa Talisay City Police. Kini human nakuha og video sa CCTV sa usa ka establishmento diha sa Barangay Tabunok ang ilang pag-pickpocket sa usa ka babay nitong Martes sa hapon. Makita ang yanong paglakaw sa mga tao sa sidewalk o kining nagputi og t-shirt ka babay, adunay bitbit nga plastic bag o naka-shoulder bag. Nagsunod kaniya kining duha ka babay. Ang usa nakaputi nga crop top ug ang usa naka-gray t-shirt. Sunod nga makita nga gikapot na sa nakaputing crop top ang bag sa biktima. Matod sa kapulisan, dinhi na nahitabo ang paspas nga pickpocketing. Dihara nakabatikod ang biktima nga abli na ang iyang bag ug wa nang iyang cellphone ug pitaka. Dali siyang ni-report sa kapulisan. Dali usab nga niresponde ang mga pulis nga niresulta sa pagkasikop sa duha ka mga suspitsado gahapon sa kadlawon. Sa gihimo nga background check, nasuta nga 14 anyos pa lang ang duha, kanunay na silang mareklamo og masikop sa mga pulis gumikan sa mga modus sa Dakbayan sa Sugbo. Ang usa kanila nangangkong 17 anyos pa lang karon, samtang usa giingong 18 anyos na. Based sa itong pag-check sa background ni nana ni sila records sa Cebu City, arrested na ni sila sa Cebu City, same offense. Then accordingly, based sa itong pag-check pagyod, dugay na ni sila
ani nga trabaho. Mo na atong gi-workout karon ma'am, o if naabay link ni sila kining duha o katong mga previous arrest nato na diri sa Talisay. Gigong dulaan sa 15,000 pesos nga kwartang ilang nakuha lakip ng cellphone. Apan kapi na lang sa 7,000 pesos ang nakuha gikan sa ilang posisyon, diyang nakuha og balik ang mga pitaka. Ang kapulisan nagduda nga naapil og grupo sa mga kawatan ang duha. Mo na atong gi-follow up karon ang possibility sa ilahang trainer or handler ani nila. Posible grupo gyud sila sir. Posible na ani sila grupo na tudloan ni nila, na train ug na nagdala ani nila. Mga tag information, follow up ta, coordinate ta sa ubang unit sa mga other incidents same modus para makakuha pa ta og more information. Gisubay pa karon sa mga pulis kun hain ang gikawat nga cellphone nga giingong giprinda sa mga suspect. Laan gipasaka na karong adlaw ang kasong theft batok sa duha ug giawhag sa kapulisan ang uban pang biktima sa pickpocket sa pagduol sa police station aron pag-ila sa duha ug mapasakaan pa og dugang mga kaso. Lan, Daghang salamat, Femery Dumabok. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, 63 ka mga tao nga nangangkong na biktima sa food scam may reklamo batok sa nanag-iya sa usa ka catering services nga gihulagway nilang mangingilan. Ani ang detalye. Musumada sa 600,000 pesos ang kantidad nga giingong nakuha sa usa ka Roselyn Dagoy, taga Barangay East Balabag, lungsod sa Valencia. Gireklamo siya sa 63 ka mga tao nga mga mulupyo sa Valencia, sa dakbayan sa Dumaguete ug sa lungsod sa Bacong. Mato di Police Major Roger Quijano, hepe sa Valencia Police, nga unang mireklamo ang 39 ka mga tao niadtong Martes human mi-order og pagkaon apan wala ma-deliver ni Dagoy. Kagahapon, misumada na og 63 tanan ang misangat og reklamo batok kaniya. Matud sa PNP, nagtanyag si Dagoy og promo sa iyang online food tray page nga kun mo order og 2 ka buwan una ang adlaw sa gikatakda pa nga okasyon, ihatag niya kini sa barato nga presyo. As of now gani, naanatay 63 ka personalities nga iyang nabiktima niining suspect, no? Si Roselyn Dagoy. Sa sinugdanan, legal pa kuno ang negosyo ni Dagoy. Gawas nga duna kini business permit sa munisipyo na tagbaw sab ang iyang mga customers. Giadto unta sa GMA Regional TV ang Pinoy-ana niini sa East Balabag, Valencia, apan matud sa kapitan, atuan na siya sa iyang igsuon sa Barangay Bungaw, Valencia. Dihang giadto ang balay, nagdumili si Dagoy nga magpa-interview. Kasong estafa ang ipasaka sa kapulisan, batok kaniya, human ilang bigit sa pagpangilad kon swindling. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nasangit ang talaan nga giduso sa Mandawi City Health Office alang sa mga healthcare workers nga makadawat og 1 COVID-19 allowance kun OCA sa Department of Health sa Riyon 7. Si Nico Sereno sa report. Gihulagway ni Dr. Ligaya Lacambini Dargantes, Assistant City Health Officer, nga ang tanang mga healthcare workers nga mirisgo sa ilang kaugalingon aron lang pag-atiman sa gitakbuyan o baka sa mga posibleng natakbuyan sa COVID-19 nga kwalipikado ang makadawat sa 1 COVID-19 allowance kun OCA. Iyang gibanabana nga moabot sa 300 ka mga healthcare workers. Nadawat sa Mandawi City Health Office ang guidelines sa pag-apod-apod niini sa miaging Pebrero pa. Apan sa pipilag higayon na nilang pagpadala sa talaan sa mga healthcare workers, gibalik kini sa DOH-7. Most probably, it's secondary to some mga details lang, technical, like for example, sa iyo pang birthday, they are using the PhilHealth number, manggod. So, naamanggoy uban nga, kanang if wala sila PhilHealth number. Iyang gihulagway kay walay PhilHealth, migamit sa PhilHealth number sa ilang ginikanan, o baka sa ilang kauban sa panimay. Sa miaging simana, nagpadala na sab sila og listahan apan sa uban nga mga pangan, gi-invalidate gihapon sa DOH-7. Alang kang Dargantes, makatabang kini ni atong mga contractual workers nga nanarbaho isip healthcare workers sa panahon nga grabe ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. At least man lang, being kanang contractuals, makakuha gyud gihapon sad sila on top of the pay that they had from the LGU. Sa lagda sa OCA ang high risk makadawat sa 9,000 pesos,
medium risk 6,000 pesos, samtang low risk 3,000 pesos. Uban ni Godfrey Rilien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nitiyabaw na ang mga minibus driver sa lalawigan Sugbo tungod sa grabing kamahal sa presyo sa produktong petrolyo. Ano ang report? Si Raul Mabini usa lang sa mga minibus drivers nga magbiyahean sa Bagatan ug mitugan nga gikaon na halos tanan sa presyo sa diesel ang iyahang kita. Nag-abang lang si Mabini og 3,000 pesos ngadto sa bus operator sa tulo ka round sa iyang biyahe. Apan tungod sa kamahal sa presyo sa diesel karon, kapin sa katunga sa kita sa iyang pamasada ang maadto lang sa krudo. Mulimpyo na lang kuno siya og 300 pesos ang adlaw. Kung mosaka pa kuno ang presyo sa krudo, nakahuna-una siya mangita na lang og laing panginabuhian. Apektuhan niyo sa among sobrat, wala mas diesel, gamay kay mada. Pila na limpyo ninyo ron? Tubil may og kuan sa una sa barato pang diesel, among tubil 2 city, 2.5, pinakataas na 2 city nya. Karon tubil na mig 5,500. Ang laing driver adunay basic salary apan apektuhan gyapon kay dili naman sila kakuta diin naunta sila'y komisyon. Ganaamtay gibuhi ko dati pamilya. Pero ang imong kuan kita bildo. Okay ra. Itado lang gyapon kay. Namon tay og di pa man krudo nami kuan ba murag kuta. Suma ni Carmen Quijano, manager sa terminal, nga sa pagkakaroon, wa man maapektuhi ang operasyon sa terminal kay doon na may mga bus nga kasakyan sa mga pasayro. Apan itugan kuno kaniya ang mga minibus driver sa ilang problema sa presyo sa lana. Increase kuno ang gasolina. More sa ila kunong rental nga dako kuno kayo. I just don't know og tinuod bagina. Most ang kargado gis minibuses. Nisulti gyud ng ilang rental is too heavy for them to carry. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Cordova Mayor-elect Cesar Didoy Suwan andam na alang sa ipahigayong turnover sunod semana uban ang iyang transition team ug ang transition team ni incumbent Mayor Mary Teresi Toycho. Di pasalig usab ni Suwan nga sa iya unyang paglingkod sa katungdanan karong Hulyo 1 walay mga department heads nga tangtangod. Sa pikas bahin gibutyag ni Suwan nga siya mismo ang mihangyo sa mga organizers sa dakong triathlon event sa Sugbo karong Agosto nga malakip ang lungsod sa Cordova sa ruta aron makadani kini og dugang investors sa lungsod. Kay it's been our gusto nga maapilan sab sa development ang Cordova ug sa some activities nga maka-invite og mga for the tourism. Nang hatag na og mga scene nga ikaatop sa balay, nang hatag pagyud og trabaho sa mga mulupyo sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Kini ang gihimo sa usa ka pribadong kompanya nga adunay tukuron nga proyekto sa naaswing barangay. Mudulaan sa 200 ka mga galvanized iron ang ilang gitugyan sa barangay nga moy moapod-apod diini ngadto sa mga residente nga naapektuhan gihapon sa bagyong Odette. Samtang nagpahigayon sila og job fair alang sa mga residente nga buot mo trabaho. Mula na sa tulo ka tuig ang ilang proyekto sa dapit. While having this roof donation today, we also implemented or launched this job fair so that we can hire the residents to be part of our workers or employees of the organization. Unsay kuwang pa nila, makafeed sa nila o makahatag sa mig trabaho sa tanang taga-pasano nagkinanglan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka mananagat sa Negros Oriental gigukod sa iho atol siyang pagpangisda. Atong sayran ang detalye pinagi ning report. Welcome back sa aking channel. Wadam hanigari sa Banal, 39 anyos, usa ka mananagat og vlogger nga taga-Tandayag, Anlan, Negros Oriental. Ngatol sa iyang pagpangisda, sundan og gukdon siya og iho. Sa viral video nga kuha mismo ni Gary, makita nga kalma ra siyang nagbugsay sa iyang bangka ug muhunong lang aron mamasol.
Apan sa tunga-tunga sa dagat, nabantayan niya ang kalit nga pagsaka sa tubig ug nakita niya ang kapay sa dakong isda. Sa kabalaka, midali-dali og gipaspasan niya ang pagbugsay aron di siya maabtan niini. Iyang ginahuna ato mga orasa nga kung maabtan og maigo siya sa mga isda, siguradong matikya ubang iyang bangka. Kana nga isda nga nigukod nako, wa jud ko nahadlo kana. Kay kabalo ko nga dili na siya mukaon og tao. Pero sa paggangalan nga dako kay isda niya, gamay kay imong bangka, dalusungon ka, so muli kay lang juga, malunod pa lang ka, madisgrasya imong gamit, cellphone. Apan sa kaulahian, nahibaw-an ni Gary nga dili di ay iho kun dili usa ka butanding o whale shark ang naghukod kaniya aron mangayo og pagkaon. Ang Negros Oriental nga sakop sa Central Visayas abunda sa marine life ug nagkadiyang gidak-on og klase sa mga isda. Matod ni Gary, kadaghan na sa gigukod sa mga dagkong isda apan na timing nga nag-record siya alang siyang gihimo nga content sa iyang vlog. Ang mga video nakaari na og kapin sa 800,000 views. Dugang ni Gary ang mga mananap sa dagat, di angay hilabtan, inay ato silang panggaon. Wala man siya nang hilabot, dili man na siya nanampala sa tuang mga mangingisda. So, dili lang po na siya hilabtan kay ilang man dagat nang inabuhi lang po na sila diha. Uban ni Philip Patricio Glans Gabutin. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Gihatagan ug usa ka semana nga lugway ang wedding planner sa Mugna Inato Weddings and Event Services nga makapangita og guarantor aron mahinay-hinayan niya pagbayad ang iyang mga kliyente ug supplier. Kini ang nasabutan atol sa pagpatim-aw sa wedding planner nga si Greg Usaid. Dihang iyang gipasaligan ang iyang mga kliyente ug mga suppliers nga iyang bayran. As of 4:30 PM kagahapon, nasubay nga moabot sa 490,000 pesos ang bayranan ni Usaid. Apan posibleng musaka pa kini ngadto sa 1 milyon ka pesos kay unom pa lang sa giingong 16 ka mga magtiayon ang nakapabuk kang Usaid ug wala pay labot niini ang ubang mga suppliers nga wa usab makapatim-aw kagahapon. Ang Lapu-Lapu City Attorney's Office maoy mi-facilitate sa panag-atubang kagahapon sa wedding planner ug sa iyang mga kliyente ug suppliers nga giingong iyang gidaganan. Then we will try to draft the compromise agreement o ang schedule unsaon pagbayad o pila ibayad. So ang ato ang tan-aw nga period maybe 4 to 6 months na to ug unsay makam up sa guarantor or guarantee. Aduna nay clustering of cases sa dengue sa mga barangay sa dakben sa Sugbo nga kun dili madali pagsanta, posibleng mosangpot sa outbreak. Ani ang report. Giklaro sa mga opisyal sa Cebu City Health Department nga wa pay dengue outbreak sa mga barangay sa syudad sa Sugbo. Apan, aduna na sila nakita nga panaghugpong o clustering sa kaso sa balatian ilabi na sa mga barangay nga gihugpaan sa sakit. Gipasabot ni Doktora Ilya Takan sa Cebu City Health Department nga kung dili masanta ang pagkuyanap sa dengue, posibleng musangpot kini sa outbreak. Naay mga clustering of cases, no? Oo, naay clustering of cases which are mga big barangays pod. Dapat karon in fact nagsugod naman kita sa atong mga interventions. Apil sa gibantayan karon sa CCHD ang top 5 barangays nga mao ang Guadalupe, Lahug, Tisa, Labangon ug Pardo nga daghan usab ang populasyon. Sumanitakaan nga kada tulo ka tuig mosaka ang kaso sa dengue apan medyo na sayo lang tungod sab sa mga hinungdan sama sa bagyong Odette ug uban pa. Kasamtang nga adunay 1,254 dengue cases ug 16 ang namatay sa dakbayan sa Sugbo. Musaka ni siya tungod kay ang atong mga staff manggod ato naman kung gipa go down gid sa community, meaning dili lang ang mga admitted nga mga individual nga nagdinggi may atong gikuha, apil na sad ang nagdinggi sa community, no, katuwa ma-admit. Gipahingusgan sa dakbayan ang ilang dengue intervention, naglakip ang paghimo og punong-pulong sa katawhan, missing operation ug labaw sa tanan, search and destroy sa mga lamok nga nagdala og dengue. Gikinahanglan usab nga budangop sa health center ang mga tao alang sa early detection kung adunay gipamati sa lawas. Aggressive kita sa dengue NS1 nga test, in which kinahanglan magpa-test siya within 5 days sa iyahang sakit kay kumulapas na siya dili na effective imong dengue NS1. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Maabot sa kapin 300 ka mga iring og iro ang nakadawan sa libreng bakuna sa anti-rabies ug pagpakapon nga gihimo sa Talisay City Veterinary Office. 200 nini mga iring ug 97 ang mga iro gikan lang kini sa barangay Kansohong ug sa barangay Lawaan 2 nga nabisita sa Talisay City Vet. Matod ni Talisay City Veterinarian Dr. Mary Tessa Lorraine Alo nga lakip na kini sa gipadayon nilang programa. Ang pagsuroy sa mga barangay aron wala na'y mabiktima sa mga iro o iring nga dunay rabies. Pag-awhag o pagpahinumdum usab kini sa mga Talisaynon nga dili magpasagad sa ilang gibuhing mga hayop o mamahimong responsableng pet owner. Hinay-hinay na ang gipalambo sa dakbayan sa Mandaue ang Mandaue City College. Isip usa sa mga rekisito nga gilatid sa Commission on Higher Education CONCHED aron mahatagan ng MCC ug Certificate of Program Compliance. Si Nico Sereno sa report. Nagpadayo na karon ang repair work sa ikaduhang andana sa Mandaue City Sports Complex. Matod ni Lee Naya sa Building Maintenance sa Department of General Services nga natapos na nila ang pagbutang og railings sa open space sa ikaduhang andana sa complex. Gibuhatan na sab og ali sa mga personnel sa DGS ang ikaduhang andana kundi mahimutang ang MCC conference room ug ang umaabot unya nga faculty room. Matod ni Dr. Lilibeth Mayol, OIC College Administrator, nga himon unya nila nga study area ang dapit. Maghimo pa og dugang buhatan sama sa clinic, guidance room, library ug dugang laboratories nga gilatid sa CHED isip rekisito aron mahatagan ang Mandaue City College og Certificate of Program Compliance. Nahatag na sab sa dakbayan ang 30 ka bag-ong computers nga gamiton unya sa computer laboratory sa MCC. Natugyan na sab sa syudad sa Mandaue ang 12 ka mga modular classroom nga magamit na unya sa MCC sa limited face-to-face classes. Nadawat na sab ni Mayol ang Certificate of Completion ug ang Certificate of Occupancy gikan sa Office of the Building Official. Gipahibaw ni Mayol nga ipakuha na sa mayor ang nahabiling mga butang nga nabilin sa pipila ka modular classroom nga gigamit kaniadto sa COVID-19 response. Ang kaning modular classroom solely for Mandaue City College ra gyud, and also kaning ubang portion diri sa complex Mandaue City College ra gyud. Isugda na sab pagtrabaho ang kantin nga usa sa kuwang sa MCC ug rekisito nga gilagda sa CHED. Maandam na unya ang MCC sa pagbukas sa klase sa unang semana sa Setyembre. Ipahigayo na sab sa Hulyo 9 ang face-to-face graduation human kansilaha sulod sa duha ka tuig. Kani magong facilities because murag it's too much for us to handle na ba the financial aspect bitaw, so it's the city who undertook everything. Ang COPC usasab ka rekisito aron ilhon ang mga programa sa MCC sa higher education institution. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gipaubos sa kinalit nga drug test ang 23 ka mga personnel sa BJMP sa Dakbayan sa Naga. Lakip sa gipaubos niini ang 115 ka mga persons deprived of liberty sa maong pasilidad. Ang mga sakop sa PDEA 7, Naga City Health ug CICRD sa City of Naga Recovery and Reformation Office ang nihimo sa kinalit nga drug test. Ang maong kalihukan gihimo alang sa tinguha sa BJMP City of Naga nga madeklarar sila nga drug-free facility. Nagnegatibo hinuon ang tanang napaubos sa drug test. Multiple stab wounds ang hinungdan sa kamatayon sa babaeng pintor nga gitagak sa usa ka tabay sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City. Niadtong nakalabahing semana. Ano ang report? Base sa autopsy report, nasuta nga nahiagom og daghang mga samad dinunggaban sa naong, liog ug trunk ang 47 anyos nga si Winnie Papiliero ug patay na kiningdaan dihang gitagak sa usa ka tabay sa Sitio Gisi, Barangay Agos. Ang patayng lawas ni Winnie miburot na dihang naugkat kini sa mga personnel sa Disaster Risk Reduction and Management Office niadtong milabayng Biyernes sa gabii. Lupa-lupa ni daan niyang nawong ma'am before sa gibuhan dito kaya naputos naman og silupin pagka-recover nato. Hangtod karon, wa pa usab mo patimaw ang kaubang trabahante sa biktima sa construction site kinsa mo'y gitanaw nga person of interest sa kapulisan. Ang maong trabahante ang gikatahong nakalalis ni Papiliero usa ka adlaw sa wala pahipalgi ang patayng lawas sa babaeng pintor.
Personal grudge ug love affair ang pipila sa mga anggulo nga gitan-aw sa investigador sa Police Station 4 sa Lapu-Lapu City Police. Considering nga single po ni ang person of interest niya, ang kaning ato ang biktima is kuan po na dugay ng bulag sa iyang bana. O kaning away-away, so tanan nga possibilities na pwede ato ang mga anggulo ato ang tanawon para sa pagsulban ani nga kaso. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Aron madasig ang katawhan sa dakbayan sa Sugbo sa pagpabakuna, dihimo na karon ang tuk-tuk bakuna. Ang mga health personnel na ang mag-house to house aron tuktukon ang mga tao nga magpabakuna. Kini ilabi na sa mga senior citizens nga daghan pa ang wala makapabakuna. Giangko ni Dr. Jeffrey Ibones, ang pangu sa Cebu City Health Department, nga niminus na karon ang mga nagpabakuna. Dihimog ata niini ang kamahinugdanon sa bakuna. Busa padayon nilang giawhag ang katawhan nga magpabakuna o magpa-booster shot. Naabot na ta og 70% plus atong senior citizen nga nabakunahan, but dili pa ginaigo, no? Kinahanglan atong pangitaon ng uban. Mo na napakunoy more than 10,000 nga wala pa mabakunahi first dose. Managsoong genius gikan sa dakbayan sa Sugbo, mihakot og lain-laing mga medalya sa managlahing academic competitions sa tibuok kalibutan. Atong ila-ilahon ang mga batang bisdak pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kini ang talaan sa mga academic achievements sa usa ka 14 anyos nga gipost sa Facebook page sa DepEd Cebu City. Sa kadaghan sa iyang mga medalya nga nahakot sa laing-laing mga academic competition, gihulagway siya nga Genius Kid. Ang Genius Kid mo si Kirsten Candice, grade 7 student og nagtungha sa Cebu City National Science High School. Pipila sa mga kompetisyon nga iyang nadagan mao ang Hong Kong International Science Olympiad Heat Round, Future Intelligence Student Olympiad English, Australian Math Competition ug uban pa. Giasi ni Christine nga loyo sa iyang mga kadaugan, naa kanuna iyang pamilya nga nagasuporta kaniya. My mom inspired me by telling me how her studies went. She told me everything about how she was good at school, and I also wanted to be good at school. That I used her as an inspiration, and my dad would just motivate me to try new things. Gawa sa kamaayo ni Christine sa academic, miigzalo sab siya sa natan sa art. Samtang, ang iyang 8 anyos nga manghod nga si Kylene Tricia C. nagpakita usab og labok sa academic competition, ilabi na sa mga subjects sa math ug science. Gani, minaog siya og gold award sa Philippine International Math and Science Olympics. Samtang, og mga adlaw, subay sa pagsaulog sa Pride Month matag buwan sa Hunyo, atong ibida ang transition story ni Van Gogh aron sa pag-edukar sa mga tawhan kabahin sa mga trans man. Busa ato siyang mas ila-ilahon sa GMA Regional TV Live, Lunes hangtod Biyernes matag alas 8 sa buntag. Kauban si Clans Kabutin, ako si Marco Giabelia. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga nasa gawasan nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, maayong hapon, mga kapuso.